This still remains the customary Akwashong. The head of this state council, Akwashong Mantse, according to customary rules, has successively remained in the KpakpaTse family of the old advisor since its formation. In addition to the head, there were 7 members originally, heads of the 7 social groups during the Ayawaso period, and these were the Awusu family, chief of Tete Swansea. 2, the Akam family, chief of Tete Chum. 3, the Gakron family, Nikolai. 4, the Basa family, Apiansa. 5, the Lago, Amago, or the Dago, Chief Asere. The Wei family, Chief Dosu. And 7, the Adam, into bracket, like the family, Chief Dosu. Benoni inkanine, nudunoni fio Akwashong seni afuye blema Ayawaso. Ngbedi ni ansamba biamini okwe mfoni ne yahani agbene waya kasia neji ake cheme hani wole ake chuchu alo blema dani ake bin ni aba bashin alo afile hisanjin baba ni aba bashin kengma dumoke iwonie kule achon hie ni aya gwaku nemi ni KpakpaTse wekue ye kusum ku krede ku ni ame afio nke ameba no se nu gbonu njinugbo ishuoshi ekole ni gbeke alo manke nujuno ni gbeli ogbe ni agbene lante janwe wekue ameke gbin alo afile mu omo wo fe baba shueshi mene nibi hie echake wo ba ko em wo ba to wo ntumu lante janwe lo danto wa ka me fe ko mi ni wo ke wo ba o die ni amakote si to woni wie check mo ba mi ni nimbi no na ke mi di ake maji ni ame wo fi oni isa me hike ha fi yile ame sumone aka me oya wona fi na me hisa mo huwe ama me lu sikeji wo bi e benke no ameme no ba ko emi ndane afi ha bi e benko no ha ni isha me de oya no be ama me chon yin na me fi agbede koni dani won wo ba bi ele se to woni chon yin ke no go fit ku ama chon ame no won wo tu no shi akani wonfe ene ke ha KpakpaTse wekue koni agbene nyemie ni yo wekue mi amena hemi she koni agbene efe ni kasemo agbene ke ha nyeme kronkromen alo goa wekuni yo mansefe bamna menkwe ameka amenini ashi amechichino nefe ni kasemo hiwo onye wochema se kete pokwase mene na chara kashi pokwase eni ameshia yo nchwanga shi aya shia ne ni aya ni weku ya tashi ni ga Akwashong Mantse ibatashi ni pe oweku me ke wo wan woye ke amin kusum fe loy ni ba ipe amefe na kenu shuoshi no se dani agbene gbegbeli o
ni aya guakuemi ni hanu oyakwa boni bemo etele iha ye pokwase ndi kpakpachewe ameshia mi. Saki. Wala wo se pe meji ta bate bujo le ji wo yin yen lo ale wale ke no piano pela bi wa be meke o sai a he pe odi wọ́n ní màtìní bu ẹ̀ wọ́n ní ẹsẹ̀ wọ́n fẹ́ bá agbó náà ọ̀sọ̀ ìgbé kan ní ẹ̀kẹ́ máa di ìjọ náà ní abà ẹ̀mí ìjọ náà kan náà yóò fi ìgbé wọ́n ní Ciao, mangiava. Io c'è
na mimi no wa ye fan iwala yi na ko mo ke je won ti anu kúrò na twa na ro mo iwala yi ime nya iwala lele ni Akwashong ke wo ti be amebu anu fi anu be na mi akwa ikami ale ebi wala ke pele mo no ya ame ya mi be apeje o na ni bi anu kika ya ba wo wala ti o no be abi agbama sagumo pro te ja na kwa be awu na kwa to no god ma ni je wa ga no ga ma to kutu ami to wala ye wala ka ye ka na wo wa ye wala wa ya ye wala na wo bi to mo je no ya ga tele ni bi afu ayi wala na nu pale ene kan je mo ba mi mo gbe da be mo ba ti iwo bu age wonje mi je mo woje na ebi ke mami me ame ko bi ame gba bi wa wo ye bi na me pleke wa wo ye pleke na do mo ti ame efi ayi na je na ba na me ba gbo wo ni de wa wo ye be me tolo mo abla ni je go ni no plan na me ase me ne ga obo de ku ato e ame ko pleke je do ba do aiko agago ni me gana me agege la je no agege o wo te ya ti obro ya ti o le ku wa pe so wo je ko je o ne ko ko ja ma jo ko ayi wala ko kuma ayi wala bi ayi wala me ko ja ayi wala manje ma ayi wala manje ma ayi wala atafu anyi ma ayi wala atafu ate ma ayi wala o wa wo ye fun ayi wala imeji ayi wala me ga me to o siyan na me to o ne wonyi me yi wo je ma me keme ji Oda ne ga wadu mu ba me dumo wose nanu wona me dumo ma se me ile ya me dumo ma se de na be ni na ma me ya kun mi ami wo obi ojo mo atu onu ko ne tu ami no ne ba tu wo ojo mo ide wala ba tu ami na wo mi tegele ba no ba ya ba ona se ma ko isa ko eri to Oro ako emi kuso ni kan yin wa tu eko emi o ti ko ma yin o yin ra do abo do ga na me ala ko to mo nya ba o fo gbe tu to mo nya ba ime na be e jo